गोय राज्याचे गृहमंत्री जे राज्याचे मुख्यमंत्री आसा हांचेर आमकां आतां मातूय विश्वास उरलेलो ना। कित्याक एक अपराधी जाचेर 15 क्रिमिनल केसी आसा तो गोवा पुलिसाच्या क्रायम ब्रांचातल्या सेलांतल्यान पळटा। हाच्या फाटल्यान जे ताजो व्हिडिओ आयलो आनी जी मिडिया रिपोर्ट्स आयले की तो खंय तरी हुबळी गेला आनी हुबळीच्या परिसरांत तो आसा। ताच्या उपरांत एक व्हिडिओ आमच्या पदाधिकाऱ्यान जो आम आदमी पक्षाक आयिल्लो तो रिलीज केलो आनी त्या व्हिडिओ भितर सुलेमान सिद्दीकीन खानान सांगलें की आपल्याक गोंय राज्याच्या पुलिसांनी पळयलो। गोंय राज्याच्या क्रायम ब्रांचाचो एसपी, डीवायएसपी, इतर काही आयआरबीचे कॉन्स्टेबल, क्रायम ब्रांचाचे कॉन्स्टेबल असे 12 पुलीस वाल्यांनी ताका गोंयच्यान हुबळी पळोवपाक मदत केली। ताणे गोंय राज्याचो डेप्युटी स्पीकर जोशवाचें नाव घेतला। सो ताका लागून आज हांवें कर्नाटकाच्या गृहमंत्र्याक बरयला की ज्यो मिडिया रिपोर्ट्स आनी ज्या व्हिडिओन सुलेमानान सांगला की ताका शूटआउट करतले, ताका मारून उडयतले, ताका लागून कर्नाटक पुलिसांनी ताका जर तर तो कर्नाटकाच्या परिसरांत हुबळीच्या परिसरांत जर आसा जाल्यार ताका अरेस्ट करचो, ताची सारकी कारवाई करची आनी जे जे तांणी नांवां घेतल्या ते जर तर खरें आसा जाल्यार हांकां इन्क्वायरीक आपोवचे, जोशवाचेर एफआयआर जावची। एसपी जो आयपीएस आसा क्रायम ब्रांचाचो ताकाय इन्क्वायरीक आपोवचो, ते डीवायएसपीकूय आपोवचो। म्हाका दिसता हे सुलेमान सिद्दीकीचे प्रकरण हाज्या फाटल्यान कोणाचो हात आशिल्लो, मुख्यमंत्र्याचो हात आशिल्लो काय मंत्र्यांचो हात आशिल्लो काय डेप्युटी स्पीकराचो हात आशिल्लो काय हे षडयंत्र लोकांचे अटेन्शन डायवर्ट करपाक हे म्हाका दिसता गोंयकारां मुखार येवपाक जाय। काही मिडिया भितर आयिल्ले की पुलिसान एक टीम हैदराबादाकूय धाडल्या म्हणून। सो आय विल बी रायटिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद ऑल्सो की जर तर तो समज हुबळीच्या परिसरांत ना किंवा तो थंय गेला, म्हाका दिसता ताका धरपाक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, ताका धरपाकूच जाय आनी जे सत्य आसा हें गोंयकारां मुखार येवपाक जाय। कित्याक दीस गोवा गव्हर्नमेंट बीजेपी सरकार म्हणटे टोटल कॉलॅप्स जाला, होम डिपार्टमेंट टोटल कॉलॅप्स जाला आनी गोंयकारांक आनी आमकां ह्या होम डिपार्टमेंटाचेर विश्वास ना। कित्याक होम डिपार्टमेंट जे मुख्यमंत्री चलयता म्हाका दिसता हातून सगळे टॉप लेवल लोकांचो हात आसा आनी सत्य कितें तें मुखार येवपाक जाय। ताका लागून आज हांवें कर्नाटकाच्या होम मिनिस्टराक पत्र बरयलें।